Lamari mena ani ang hangna puru ke bota bota kabdi Lamari mena ani 디지털 탄일 레벨만 랑마서가 사진을 보내. 이제 다음도 저렇게 공부를 살아야 되는 거. पुलिस प्रशासन बखाक्दै नाइमा थांरो बखाक्दै बुं गासिसो भाइरास गरे केन्टो सरानो फाइनो फाइकेन थाङि सा खामनागो जि सा खामनागो बनायखौ बबा हाइनु खाने बाथां बेलाय खाना खानां माने गथाना थांनाय मोस्ट प्रबाबली 25 तारिख महरनि गथाना 25 तारिख गथानानि परे बरक যারা কালপ্রিট যারা মার্ডারার যারা বুথানায় রক বনো মানে তামনে বনো মারাত্মকভাবে বনে ইনজুরি খাই ইনজুরি তো শুধু কিসাই মিসাই খুব কাহাম ইনজুরি খাইনাই বনো সাক হামনগত লাইয়া ওই বরনো ডাইরেক্ট খাই বিভিন্ন গানো খিকলাই ক্লাং থাকা যা খানামানিতা আবনো কথা না পরবর্তী সময়ে দংনি বরক বা কামিনি বরক বা বিনি फ्रेंड सार्कल पांखा बनो जी बिसा खामनगो तलांखा आबुनि परे जतन साइमान बायखा जे ब जागा थाङा गथना आंखा एवं जे जागाव गथना आंखा एवं आ पारा बायकिसा चालाव बिसेले चालिया मोटामोटी चालो हाइपानो जे बरगनो जे जारा बुनाय र तावनि बागै बुखा आबो त्रिपुरा हास्तेनि যত লোকরনো সাইমান থাকা কিন্তু তিনি কংনো বারবার ন সোं যতनि বখাवनो কাইसा কুইसन हायो सोंनानै मुसुं जागो ताबुक सुक जरा तामनि बागै जे बरगनो जे थानियानो जे बुनाय बरगनो तापन तांनि रमि मानजां tek o jaga नुखमानि जे होम डिपार्टमेंट नि नियाखायबा आरक्षा दप्तर अब मारात्मकभाবে नमो बरनि गाबिलति पुलिस खाइमी एमन की छुक्रै बरना जखन नुखा बने बिरुद्धे एफआईआर में लग लग पन फोटो कलेक्शन खायै सेकेंड डिविजन मिनिट या सेकेंड बाइसे बरक नेनि चुराइबारिनि थिमि चेङैनाय रेल स्टेशन जत्त रेल स्टेशन न बर हरिमान पुलिस माया मन कोन की छुक्रै पहलगाम नि कथाने परे इंडिया गवर्नमेंट जेबाबे खाय एमन भाबे जालबुइ खिता अब जत्तो जागानि खानानि कोनो उपाय छिक्रै যারা কালপ্রিট এই ক্ষেত্রে তিনি সিধাই পিএস বা সিধাই পিএস না যারা এসডিপিইউ বা যারা পুলিশ অফিসার থাকায় রক বড় নিশ্চয়ই অবন দায়িত্ব না কাঙ্কায় তিনি যারা মার্ডার খাই না মার্ডারনি বাগান বন খাইও তিনি কথা নাঙ্গলা খামো এবং আবো যদি যারা দোষী রক মানজা কাঙ্কায় ও যারা নংনি বরং তো মার বদলা তো মারকলা খামুন আইন নগদ ক্লাংজা খাঙ্কাই বখাল কিসাল শান্তি মান খামো আনি বুসানো বুনাই রক ন অন্তত রমজাখা আনি বুসানো যারা তংনাই রক বরক মানজাখা অন্তত বড় শাস্তি মানছিনাই জাস্টিস মানছিনাই গা আসুক ধর ত্রিপুরি বুমা বুফানে একটা বা বিন বুমা বুফাইয়া যারা এলাকাবাসী রক যারা আদিন যারা থানায় রক বিনা আত্মীয় স্বজন রক এবং যারা
উক্লকবো মানে ভবিষ্যতবো ফিউচারবো থিনাঙ্গো অমাই যে কোনো বড় কথা না খাইরা গেলা খামুন আবো অন্তত যতন বখাউনো কাইসা পয়তো জাখামুন আবো হাইনা আংখা খাইজা মাংকাঠে তাবো সবে মাংকাঠে সবে সিগাং কোনো বড় হাসান মানি তে খাতো তবে বেলাখানে দুঃখ নাংমান কক জায়গা আবো আবো কক অকনো কক তাঙ্গি চিনি বড় একটা ডেড বডি অমত প্রায় 25 তারিখ সিমি যে বিনি লাংমা ঠিক মানে পয়সা তো থৈজানি যাওয়া ইনখান আর নি মেডিকেল নি যে জিবে সাক হামনাওনি আর মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাই আর চিনি মিনিস্টার দङ বা যে কোনো অমনে 1 নাম্বার ঠিকলাই বড় তাহলে বড় পুষ্পনা খাই মাংলা খামাই দেবা অরব তাইসা লেরু চিনি বড় না অরব তাইসা লেরু তিনি যদি অন্য কোনো ওয়ান যে এলাকানি বড় হঙ্গা খাই আপনি আনি হিনি সামা কক গিয়া তাঙ্গে বাবু কোনো ব্যাপারে তা 2টা বাজি দङ 10টার বিশিং আর কি ডাক্তার ফাই দেবা আরবও চিনি আ জায়গা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে जों যখন 1999 नि 30 तारिख और नभेम्बर डिसेम्बर बुम ब्रास खाइरि जागो और जगतपुर आफुरबो जों नुखा चिनि कथिर रखा तांते तांगे आमो हाइमा आबोनि बागै न चिनि बरक बेलखाय न बखाव दुखनांगै ए जे बखाव जालानि पुरानि बागै न अकग्रक्तिनि पेप्लाय माफायो सारनि बिसिदि जुगाजु दंनाय बुंनां आं जेमामोन आं सुबानाय आं मुसुखनि लांसैमोनया आं थांमानि आदिनाव सुबानाय किनलंनि बरक करिनि बागै आं सुबाय मामुलि अन्तत बिनि ओ सामुं रक फानो जरावा तिनि फाइका ठीक न आं ताइ सालसा चिनि लोकेलनि एमडीसी इयाखाबाय इएम रोनाल साहेब बाय जों फायलायनाय फायै नखरनि बरबाय मालाय बरबाय कगलाम सालायनाय जों जामान मानि बुसकांनि बनि कन्डोलेन्स सार्भिस बिनि बुजननि बागै फानता लोकरनि सुबासु जेरकम नांमा हायनो जोंबो जामान मानि जोंनि बिसिंतै जों बावनो सुबानाय